Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha Dominika ya 6 ya mwaka wa Kanisa, na ndiyo Dominika ya mwisho, ndio tuanze kipindi cha Kwaresma, kipindi cha mfungo. Na Dominika haya leo Mama Kanisa anatualika ili tutafakari kuhusu hekima, na hekima ni ile uwezo wa kuweza kuchagua lililo jema bila kulazimishwa, na hivyo hivyo tukiongozwa na neema za Mungu. Je, unafanya mambo yako kwa hekima? Je, ni vitu vigapi ama ni mambo yepi ambao wewe mwenyewe unajilaumu baadaye unasema kwa kweli hapa ulikuwa mjinga, kwa sababu au kutumia ile hekima ambayo Mungu amekuchagua. Tunaelezewa ya kwamba tukiwa na hekima tutaweza kuchagua uhai na sio mauti. Tukiwa na hekima hatutachagua moto. Tukiwa na hekima tutaweza kushika sheria za Mungu. Tukiwa na hekima hivyo hivyo tutaweza kusema ndio ndio na hapana ndio hapana, kwa sababu tutakuwa na msimamo katika maisha yetu. Basi ndugu zangu, tumwombe Mungu katika Dominika hii ya leo ili atujalie tutumie hekima yetu vizuri, na zaidi ya hayo yale yote ambayo tunayafanya tuweze kuyafanya na hekima ya Mungu. Katika somo letu la kwanza inatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 15 aya 15 hadi 20. Na hiki kitabu ni mojawapo ya zile vitabu 7 tunasiita Deuterokanonia ambazo katika Biblia ya Wakatoliki. Na katika somo hili tunaambiwa kwamba kutumia hekima ni kuchagua fungu lililo jema, na ndiyo sposa tunaambiwa kwamba tukiwa na hekima basi tutaweza kujua hali ya kuishi, kwa sababu mbele yetu yako moto na maji, mbele yetu kuna uzima na mauti. Kwa hivyo tunyooshe mkono ili tuchague lile ambalo tunataka. Tunyooshe mikono ndio tuweze kuchukua fungu ambalo tunaliona. Na tunaona katika Agano la Kale huyu Musa tunaambiwa kwamba hata alipatia wana wa Israeli jambo hilo ya kwamba wachague kwamba wataishi haji katika maisha yao. Na hivyo hivyo tunaona katika somo hili tunaambiwa kwamba tunyooshe mikono yetu ili tuchague kile ambacho tunakihitaji. Mungu hatulazimishi kufanya mazuri. Mungu hatulazimishi kupenda. Mungu amepatia uhuru, na ule uhuru ambao tumepatiwa ni wa kuweza kunyosha mikono yetu. Je, Mungu amekupatia afya njema, amekupatia akili, amekupatia ndoa, amekupatia watoto, amekupatia kazi, lakini ni wajibu wako kunyoosha mkono, ama ni wajibu wako kuchagua kile ambacho unakihitaji. Ukitaka pombe, kunywa vile unavyotaka. Ukitaka vile mshenea, piga vile unavyotaka. Ukitaka wanawake ama wanaume, ifanye hivyo hivyo. Ukitaka kuiba, iba, lakini jua ya kwamba hiyo sio kile kitu ambacho wale wako na akili wanachagua. Mtu wako na akili hawezi kuamua kutawaliwa na pombe. Yule ambaye ako na akili hawezi kutawaliwa na kusema kwamba hatatunza watoto wake ama hatatunza mke. Wale ambao wako na akili wanachagua lililo jema, upendo. Wale ambao wako na akili wanachagua lililo jema, kuongozwa na Roho wa Mungu. Kuna wale ambao wameamua hakuna kwenda kanisani. Kaa tu, kama umechagua moto ni sawa, lakini ujue kwamba Mungu amekupatia uhuru wa kuchagua kililo chema. Je, hekima yako unaitumia haje katika hali ya kuchagua? Ni vitu vipi ama ni vitu sipi umeamua umesiamulia katika maisha yako? Umechagua nini katika maisha yako? Ni nzuri ama ni baya? Ni ya kupendeza ama sio ya kupendeza? Ni kazi ni kwako. Chagua kile kilicho chema, kwa sababu ukichagua ni kama unataka watu wale wengine waumize, ni wewe mwenyewe unaumia. Sio kwa sababu unataka wasikie hivyo, ni wewe utasikia. Mungu amekupatia uweze kuchagua uhai na sio mauti. Uchague lililo jema na sio ile mbaya. Je, umefanya
umechagua nini katika maisha yako. Na katika somo letu la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korintho sura ya pili ya 6 hadi ya 10. Tunaona tunafundishwa kuhusu hekima ya ulimwengu na hekima ya mbinguni. Na katika hekima ya ulimwengu huu tunaambiwa kwamba tunajua yale ya kawaida, yale ambayo yanaendana na ulimwengu huu, lakini hekima ya mbinguni ni kujua yale mambo ambayo Mungu ametujalia katika maisha yetu. Hekima ya mbinguni ni ufunuo wa wokovu wa Yesu Kristo katika maisha yetu, kwa sababu yeye ametuletea mwanga, yeye ametuletea matendo mazuri, yeye ametujalia tuweze kumjua Mungu. Kwa hivyo ametupatia hekima ya kuweza kujua kwamba kwa kifo cha Kristo tumekombolewa. Hatukai katika giza la ujinga, lakini tumenehemeshwa katika hekima ya Mungu. Je, vile unavyoendelea na kupokea Ekaristi unakuwa katika hekima? Vile unaendelea kukua katika sala unakuwa katika hekima? Vile unaendelea na kuja kanisani unakuwa katika hekima? Vile unaendelea na kumjua Yesu Kristo unafunuliwa katika hekima ya ulimwengu ya dunia ya mbinguni, kwa sababu yeye mwenyewe ndio ufunuo, yeye mwenyewe ndiye mwanga. Yesu Kristo amekuja katika maisha yetu ili tuweze kuwa na hekima ya kumjua, hekima ya kusameheana, hekima ya kupenda, hekima ya imani, hekima katika maadili, kwa sababu hicho ndiyo kiini cha ujio wa Yesu Kristo. Basi tumuegemee yeye na ataweza kutujalia hekima na ufunuo wa yale ambayo tunapaswa kuyaishi na kuyatenda. Na katika injili yetu ya leo kutoka mwinjili Mathayo sura ya 5 aya 17 hadi 37 inatufundisha jinsi ya kutumia hiyo hekima ambayo tumejaliwa. Inatuambia kwamba hekima inatuwezesha kuweza kushika sheria na mafundisho yake. Na ndiposa Yesu mwenyewe anasema kwamba sio kwamba amekuja ili kuangamiza ya hizi sheria, lakini ili aweze kukamilisha. Kwa hivyo yeye anapatia mfano ya kwamba kwa hekima tutaweza kujua tutaishi namna gani, na ndio sababu ametupatia mifano mitatu. Akasema kwamba mwenye hekima hawezi kuua, mwenye hekima hawezi kuzini, mwenye hekima hawezi kuacha mke wake ama mume wake. Tukitumia hekima basi tutaweza kujua ni jambo gani ambalo tunalifanya. Hata wale ambao wanaua wengine, tunaona kwamba hata saa zingine unaweza shindwa ni ujinga gani ambao ulikuwa umepata huyu mtu, ama labda mwingine anaweza kuacha familia yake alafu ama anaacha mke wake ama anaacha mume wake, na sio kwa sababu kuna jambo la maana, lakini labda ujinga umekomaa katika maisha yao ama katika yale maisha ambayo wanaishi. Mungu anatufunulia ili tuweze kujua jinsi ya kuishi, na ndiposa mfano wa pili anasema kwamba upatanisho ni jambo la muhimu. Watu wanaweza kukosana, watu wanaweza kufanya mambo mengine ambayo sio mazuri, lakini tumepatiwa hekima ya kusamehea, hekima ya kusikiza, hekima ya kuongea, hekima ya kujua shida iko wapi. Alafu wakati ambao mnaongozwa na heshima na hekima, utaweza kusamehea mtu mwingine, utaweza kukubali makosa yako. Je, ni watu wangapi ambao wameharibu familia zao kwa sababu hawatumii akili zao? Wao wanafuata mshenetu, hawataki kusikiza, hawataki kuongeleshane. Watu wanatumia hisia, hawataki pia waelekezwe katika maisha yao. Lakini tukitumia hekima bila ujinga, tutaweza kujua ni kipi ambacho tunapaswa kukifanya. Na hapo zaidi anasema kwamba tukiwa na hekima tutajua ni kitu gani ambacho kinatufanya tusidi kutenda dhambi kila wakati. Na anatupatia mfano akisema kwamba kama mkono wako ama jicho lako ndio linakufanya uweze kutenda dhambi, afadhali ukate huo mkono wako ama ung'oe hiyo jicho lako. Hebu nikuulize, kama ungeambiwa ukate ile sehemu ambayo ingesumbua na kufanya utende dhambi ama ung'oe, ni kitu gani ambacho ungeng'oa ama ni kitu gani ambacho ungekata? Kwa sababu kukata sio ile tu katika maneno,
lakini vile vile tunaweza kupanda juu kiasi tuseme kwamba kama ni mawazo, unabadilisha mawazo yako. Kama ni mdomo, unabadilisha kuongea kwako. Kama ni fikra, unabadilisha fikra zako. Kama ni hisia, unabadilisha hisia zako. Kama ni wale marafiki ambao wanakusumbua, unawaacha, unaanza maisha mengine. Kama ni kukosa kusali, unasali zaidi. Kama ni kukosa imani, unakoleza imani yako. Kama ni maadili, unakuwa mwema. Hiyo ndio kukata, sio tu kukata kimaneno. Kwa hivyo kata kile kibaya, ama ng'oa kile kibaya kiko ndani ya moyo wako ama katika maisha yako, kinakufanya usidi kutenda dhambi kila wakati. Na hivyo hivyo anatuambia kwamba ni katika hali ya kutumia hekima tutaweza kuwa na msimamo katika kuongea, msimamo katika kuwaza, msimamo katika maadili, msimamo katika familia. Kwa nini? Kwa sababu ndio yetu itakuwa ndio na hapana yetu itakuwa hapana. Hakuna maana ya kuweza kukaa kama kingeugeu, mtu ambaye anabadilika. Saa hizi ukiwa kwa watu unabadilika, ukitoka hapo unakuwa mtu mwingine. Wakati ambao unaharibu familia ya mtu, saa hizo uko sawa. Ukienda sehemu ya wale ambao wamewaharibia, unabadilika. Saa hizi mtu, wakati ambao tunaongea kanisani, uko msawa. Ukitoka kanisani unakuwa mnyama, mtu mwingine ambaye hana mbele wala nyuma. Wakati ambao unapokea Ekaristi unajifanya mtu mzuri sana, lakini uishi hiyo Ekaristi ambayo unaipokea katika maisha. Wakati ambao unaomba ukuwe kiongozi, unakuwa mzuri. Ukipata uongozi unabadilika kabisa katika maisha yako. Ndio yako ikuwe ndio na hapana yako iweze kuwa hapana. Kuwa katika msimamo, na kuwa katika msimamo ni kuweza kubadilisha, kutoa ujinga ambao tuko nao, alafu tunaongozwa na hekima ya Mungu. Ni kuweza kukomaa katika tabia, ni kuweza kukomaa katika maadili, ni kuweza kukomaa katika mahusiano, kwa sababu hiyo ndiyo matunda ya hekima. Hekima ya Mungu ambayo inatufanya tuweze kushika sheria za Mungu. Hekima ya Mungu ambayo inatupasa tuweze kuwa na upatanisho katikati yetu. Hekima ya Mungu ambayo inatufanya ili tuondoe vitu vyote ambazo zinatufanya tuweze kutenda dhambi. Hekima ya Mungu ambayo ndio inatuwezesha tuweze kuwa vizuri. Kwa hivyo ndugu zangu, tumwombe Mungu ili atujalie hekima. Hekima sio kusoma sana vitabu vingi. Hekima sio experience. Hekima ni neema ambayo Mungu anatujalia. Unaweza kuwa umesoma sana lakini hauna hekima. Matendo yako hata ina tofauti na mtu ambaye yaenda shule. Mawazo yako hivyo hivyo, lakini vyetu uko navyo. Mwingine hajaenda shule lakini kimaadili, kitabia amekomaa. Kwa hivyo tumwombe Mungu, kwa sababu ni fadhila ambayo anajalia katika maisha yetu, tuweze kuipata, na hivyo hivyo tuweze kumuiga Yesu Kristo katika hekima ya mbinguni ambayo anatuwezesha tuweze kuwa wana wa Mungu na warithi wa ufalme wa mbinguni. Je, unatumia hekima yako namna gani? Ni mara ngapi ambapo umeweza kutumia ujinga badala ya hekima na ukaanza kulalamika? Kwa kweli umekuwa katika hekima? Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba mwema, tunaomba hekima yako ituongoze katika maisha yetu. Mara nyingi tunafanya mambo alafu tunaanza kulalamika, tunaanza kupigana kwa sababu tumetawaliwa na ujinga na sio hekima. Tujaze hekima yako tuweze kung'ang'ania ya mbinguni, na hivyo hivyo tuweze kuishi vyema katika ulimwengu huu. Natomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare, ndio tukue pamoja katika Living Word Family.